Kathashia mwanya muno muriru wa Paxson TV we kuria guthira akoro kirorera muthenya wa umuthi ari muthenya wa Wednesday umuthi ni tariki 7 na 1 kwa 1 kuma guku gundu kikaine ta Githurai gia 45 guku ni kaunti ya Kiambu kuria aikari a Githurai makoro magitugwo ni kiha thwa mutino wa barabara ukoro kihanika ha roundabout ni na ni wega kumenyithia ati kwa ndagika ino kwina nduthi ndakoro ngiona ikiherio ha uguo iria kuragituika ati niyo yacemania na mutino hamwe na ngari cia matatu na kwina andu makoro magikwira haha uguo aciangi nao makoro makiguthukio thibitari uria ndakoro ngigwa ni wa St John's na tuko tugithia uguo na kwa ndagika ino ndirageria gukinyira OCPD wa guku niguo akoro gitutariria ni andu igana rigi magikoro magikua na nginya ni ari kumakoro makigura kwa ndagika ino tobe tuthikiririe uria tokoro tugitaririo ni aria meoneire mutino uyu ukihanika. Mimi ni mkazi wa hapa Githurai na nimeshuhudia hapa accident nyingine inafanyika hapa tu saa hizi. So kulikuwa na Nissan mbili zinatoka hivi tao na kulikuwa na kapikipiki kanaenda hivi 44. So Nissan imekosa breki ikagonga Nissan iko kando nikapita na pikipiki. So hiyo pikipiki ndio ilikuwa imebeba madam. Wale kwa yake ameaga, alikuwa amelaliwa na Nissan hapo, imebidi hiyo Nissan hadi tuitoe, watu wameitoa bana. Ikawekwa kando ndio hiyo madam akapatikana hapo chini. Tukifungua hiyo Nissan alikuwa uhai lakini kwa uwezo wa Mungu tu ameenda, alikuwa amegongwa tu sana. Alafu mtu wa pikipiki tukamweza tukampeleka St John hapa. Hiyo at least alikuwa sawa, alikuwa amegongwa kichwa tu peke yake. Huko kumwingine kwa mwili alikuwa sawa. Alafu madam mwingine kadem kengine kadogo tu ka brown. Mzee huyo amebebwa na mtu mmoja juu alikuwa huyo alikuwa amegonga sana lakini ka rais amebebwa na mtu mmoja akapelekwa hata ya St John hapa hivi. Alafu hao wengine sio wampelekwa St John, unaona kuna wengine hapa hivi wamelala wenye wametuacha bana. Sasa hivyo ndo kumefanyika hapa Githurai na tunaomba serikali hapa hivi watu angalilie hapa hivi area imekuwa ni ka black spot juu. Tunapata accident mingi hapa, serikali angalia maneno. So unafanya kazi gani na ulikuwa hapa hivi accident ikifanyika? Nilikuwa mimi nafanya kazi pale hivyo kwa raunda. So nimesikia accident kuangalia nyuma napata gari hizi zimegongana mbili. Sasa nimeona Nissan ikiwa imekuja mbili hivi zikiwa tao, kutoka tao. Sasa zikitoka hivi tao kulikuwa na pikipiki inaenda hivi 44 imebeba madam na mavichwa za mbuzi. Hizo vichwa za mbuzi hata zilikuwa zimetapaka hapa zote hapa hivi. Sasa ndio hiyo pikipiki imegongwa na hiyo Nissan ikalalia hiyo madam. Alafu wao wengine wakaumia katika hiyo harakati. Unasemekana madam alikuwa anavuka na hapa Githurai. Hayo madam sio Githurai, alikuwa ameenda mbuzi na huko chini. Hizo mavichwa za mbuzi ziendea pale zinaendeanga na huko. So ni watu ambao wamekufia hapa na ndio ambao mimi wenyewe nimeona ni watu wawili. Hao wengine sijui kama watasurvive kwa St John's Hospital hapa hivi. Sawa. Thank you. Tu pale raunda nilikuwa nimekaa kwa ile mawe, nilikuwa nimetoka shughuli zangu. Sasa venye hizo magari zimetokea pale zikiwa mbili. Hii imeenda ya kwanza KCJ. Imeconfuse ile. Sasa hatuwezi jua ni brake kama nini. Zikagongana ya kwanza na ile gari, hata ukiangalia ile gari imegongwa huku kando. Kuja hizo inaonekana vizuri. Kama inaosha. Hata ukiangalia ile gari imegongwa kando. Sasa huwa pikipiki anapeleka ganyama hapa vichwa za mbuzi. Sasa venye watu wameanza kupiga nduru waka confuse. Ikachota hiyo pikipiki ikaanguka. Kuna madam alikuwa anatembea kwa path huku kando. Huyo madam alikuwa ameshikilia gunia. Hiyo gunia ilikuwa na malenge na mandizi. Huyo madam amekanyagwa, ameondokea. Huyo madam amekufa. Sasa wengine huyo mtu wa pikipiki amepelekwa hapa St John. Lakini wengine wanakuja na habari ati pia ameondokea. Lakini sasa mimi nilikuwa nataka kusema hadi ama dereva wakifika tu hapa bado wajue hapa kuna watu na bado pale kuna zebra crossing. Hapo fai ku overspeed. Hivyo tu. So ilikuwa matatu na nduthi. Ilikuwa hizi Nissan mbili. Nduzi ilikuwa kwa lane yake ikishuka iingilie pale
ipeleke vichwa za mbuzi. Unaona hata zijafika. Sasa hiyo kazi hata iwezi fanywa. Hata zijafika. Na madadi zote zilikuwa zimetoka the same direction. Zote zinatoka Nairobi zote. Zote zilikuwa zinashuka hadi pikipiki. Lakini madam inasemekana na uzanga chai huku. Madam anauzanga chai. Madam hakuwa ametoka Tao. Madam alikuwa tu huku. Madam tu ni kuvuka tu. Sasa ni venye tu hizo magari sasa zimeconfuse, zimeanza na pikipiki. Sasa huyo madam kusikia manduru akachanganikiwa. Na ndio yule pale. Okay. Sawa. Haya, poleni sana. Asante sana. Mwingine utaongea? Ongea tu niambeleza. Ni akili Gikuyu. Anakono Gikuyu. Hama ritwa ni Salifa Boy na mutino ucio kihanika nyuma haria wira-ini ithui haria turutaga wira ri ni haha bara-ini, koguo nie ngurugamite haria ona ni wira nguhinguraga ona ni murumo tuiguire munene Nissan yauma na rugongo ici nduthi tondu haha ni hakoragwo na roundabout ri nduthi imwe kumite mwena uria tondu ni ndimionire ngigathiururuka yumire mwena uria na ingi igiri cikumite na rugongo tondu cuma nduthi I think ithatu imwe kumite na rugongo riu Nissan nayo yukire cigire ciumanite thutha na hauma na niko thutha wao riu Nissan yo yukire ya gutha nduthi ici ciere na hauma na mutumia ukira mutumia ucio baithe endagia cai guko na ndona ni ndimui tondu ndamona ucio ukwite haria endagia cai guko riu hindi ria mokire maguthwo tuigwa murumo munene ona ni kura twambire kura tondu ithu haria tukoragwo ni handu tungikorirwo ni Nissan iyo tondu ona ni bathi iria yuma hau niko niyo itumire Nissan iyo yage guikuruka na guko tondu ingikinyire mwena uria eni hau niguo tuonire ni andu aigana maumia na ni andu aigana rigi mako athuri eri ni matwarwo thibitari thaa ici ni ambulance mwa haha turugamite niho aguthiirwo ucio ngi nake uma haha after na riu mutumia ucio nake ndereba ni 5 na riu ndereba na no ni akua na nduthi umwe I think ni akua no ucio umwe ni angania kuguthitwo uru muno haha riu ni hari ingienda kuga ri haha ona he kwenda haigwo ni ndio kana ni bump mekugera kaniki tondu haha mutino no uhaniki ongi munene no menye nginya he atumia mararuta mabiashara mao guku na me guku bara-ini matuike ma guzingatia maundu ta mau uguo tutikana tuike ona ithu tukiruta wira haha no tukorwo koguo aria makorwo makiumia ni aria meguhitukaga koja anduthi ona nio maguthwo uru muno gukira nginya acio Nissan tondu ndinamona mundu anduthi umwe na ni ndona arikwo uru biu sawa ritana ria kunerereka ni ingiuria haha mahambe harorwo muno na ndiu kana ni mwena uria mekwamba ni ndiu kana ni mongerere bump ingi kana niki tondu ngari icio ciuma na rugo na muthenya ungi he bathi yaria turinge haria ona ni bathi nene muno yokire kiingira guku roundabout na haha hena andu ingi muno marahituka nginya ciana ingi cithia thukuru o guku bara ino matuike a kurora hau na haha haongererwo nginya ona kono borithi makaira ngari icio citige guthie na speed haha ni andu ni mari maringo ringi kana ona hindio matiaringirwo no bathi yo yokire hasi niyo yahitukaga no yo yaringirwo munyaka kwari kiroko gia thaa 2 hau uguo tire mundu waumire no nona bathi yo yokite na speed ko hari na andu mahitukaga kana makari mangi nona no kungiumirire accident ingi nene sawa haya thank you bora kwa kila kitu Shega kitu ikiuga wami na nitwa Geto Francis Mwangi kitu ikiuga speed ile koragwo haha niyo ibati kumenya uria guthima thimwo tondũ kĩa mbere mwĩgonya ũrĩa cigonyaga haha citiũkaga kahora na tiria mbere ya kũgũthirwo mũndũ hana gũthwo rĩngĩ na he mũtumia ũngĩ wagũthirwo ndĩ haha ndĩ thutha wa ngari ĩyo yamũgũthire tondũ bump ĩkoragwo ĩmwe tu ĩrĩa ĩkũrĩa ona hayo ĩgũtirĩ baitho na hatirĩ ona kuonete ta hakorwo na bump na hatirĩ ũrĩa ciokaga cierekereirie haha nĩ bump cigũbatara ciĩkĩrwo ta igĩrĩ ũguo cia gũpunguza speed icio nacio cingĩrigĩrĩria mĩtino ĩni thank you we ni woni mutino ucio kianika woni mutino ucio kianika ni kukorera ukorera uria wahanika no ndiuma ho in action ukihanika wambire twai akiria wikaga nie njitagwo Kabadi nguaga na nduthi haha 44 ngoka 45 uguo riu nie kiria ingienda kwira andu mutino ni wakihanika ni magithii aria mathie na mutino ndukiri njamba nie kiria ingienda kwira andu riria uragera we muthi wa maguru riria uragera zebra crossing tiga kuga ati ni right yaku uthie kahora eterera ngari ihetuke kana onako ni kuhetuka ihenya niho ka ngari itari breki ikaguthere ĩ mbere ĩrĩa etereirio hetuke ukomera hau uguo riu ingĩenda kwĩra andu makorwo makini muno na tu zebra crossing we kire waigua giathi na mbere ni kigo ni uma ho hihi kana
niĩ no kũigua ndaigua ngoguo ndakorera mũtino wĩho andũ nĩ momĩranga ona twaigua ũcio wa nduthi ũmwe ũgũkuĩte nyama nĩ eherera rĩu mũtumia ũcio nake nĩ akĩnyitithanio hau no kwetũkaga to henaga zebra crossing nake andũ arĩa mauma ngari-inĩ andũ arĩa mauma ngari-inĩ hihi nĩ matwarwo St John no maragitĩrwo kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Jane njuge wa mbere nĩ twagĩrĩire kwĩmenyerera rĩrĩa tũroka ũguo no gĩkĩra barabara nĩ wagĩrĩire kũrora light yaku nĩ tondũ mũtino ũcio rĩrĩa wahanĩka rĩ nona nĩ wa monda andũ angĩ maima bara-inĩ ĩyo moka magũthĩtwo nĩ ngari ĩyo rĩu niĩ ũrĩa ingĩenda kwĩra o mũndũ nĩ abatiĩ kwĩmenya nacio thirikari ĩno itũ nĩ abatiĩ kũrora to kuoyaga mahaki ona kũrora kwĩna bata nĩ tondũ ithuĩ tũratũra tarĩu nona mũtino ũcio ũrahanĩka kũrĩ angĩ makuo na rĩu kwĩ mũndũ ũmwe wagĩtigwo harĩa tondũ ekuonekete ai marungu ndĩmwĩre andũ a Ngai ngĩmũthaitha ona inyuĩ nĩ wega kwĩmenya nĩ wega kũrora harĩa ũragerera nĩ wega kũrora nĩ tondũ ũrĩa kũrathi tondũ nona rĩu ũrĩa yoka ngari ĩyo yoka ya gũthe wengĩ kĩguo wengĩ ya gũtha nginya mũndũ uma harĩa hũka onake no agũthwo na tuge atĩrĩrĩ ona inyuĩ hũka mwĩmenyerere tondũ mũtikarore kana nĩ mũreherio rorai right cianyu tondũ rĩrĩa mwahera rĩ ona ithuĩ no twehererwo nĩ kaũndũ geriai kũrora tuge atĩ ndau acio matwarwo amwe St John tũgerie tũrore ona ngari ona inyuĩ matereba roraga make sure ũrĩa ũratwara ngari rora kũgũrũ kwayo rora maũndũ mothe nĩgetha ithuothe tũkorwo twĩ right na nĩ tũkwĩmenyerera ũguo noguo ngwĩra a Kenya itũ we waigua nduthi gũthiaga kũna nduthi nĩyo yaringa ngari kana nĩyo yaringa niĩ ndaigua nduthi nĩyo yagũthwo to mũndũ ũcio gũkuĩte nyama oka gũthĩtwo rĩu niĩ ona ingĩra ona andũ a nduthi geriai kũrora light yaku wĩmenyerere rĩu ithuothe nĩ twĩmenyerere o mũndũ wa ngari mũndũ wa gũthiĩ na magũrũ mũndũ wa hũka othe memenyerere ũguo noguo niĩ ingĩmera thank you muno asante sana marĩtwa njĩtagwo Thũmbĩ na mũtino ũcio wothe niĩ ndona ũrĩa gũthiĩte ngari ĩno ya ngirini rĩ ĩgũkonektaga ĩgũthiana gũkũ 44 ĩkumĩte haha ĩyo nayo ĩkumĩte highway koguo niĩ ndona ũrĩa wothe gwathiĩ mũndũ wa nduthi nao ũcio wa nyama ĩkumĩte na gũkũ ũngĩuma na aya nduthi ĩrĩa magũthĩrwo haha rĩu koguo ngari icio ciothe rĩ mũndũ ũrĩa uma na mahĩtia rĩ nĩ ũrĩa ũkumĩte na gũkũ mwena wa rauda tondũ nĩ ũbatiĩ ahe mũndũ ũrĩa ũkumĩte na highway line yake koguo mũtino ũcio wothe hau wekĩkĩra hau wothe nĩ tũkũroreire tuma haha koguo andũ a nduthi ona makĩgũthwo rĩ andũ a nduthi ona matiuma na mahĩtia koguo andũ matiekuga atĩ andũ a nduthi mauma na mahĩtia gũtirĩ mũndũ wa nduthi uma na mahĩtia nĩ ngari yoka ya magũtha eni Alia Mudhoni from Githurai 45. Now we are on Githurai. Today in the morning there is an accident which happened, and it was a bad accident, and we have already lost our friends. So what I want to say is that all those who have gone, rest in peace. We shall meet in the beautiful place. What exactly happened? Come and explain. What exactly happened? It was a Nissan and a bike. So what I can say, rest in peace. I can't explain more than that. A Nissan and a bike. Tueleza tu kidogo. A Nissan and a bike. The one who was riding motorcycle was the one who was riding motorcycle got in an incident of a matatu. Incident sijui ni nini. Got in a incident ni kusema ilifanyika hapa kwani wewe hujasoma. Sasa uongee hivyo Kiswahili. It was an incident which happened in the morning. Nimsaidie. And also I can say those to a pastor.
No, hiyo mimi niongee, acha niongee. Ilitoka from nowhere hiyo gari. Ikakuja ikabondana. Kubondana watu wakakufa walai. Akituwekewe bampadikani 200 hapa walai. Juu wenyewe watu wamekufa vibaya. Juu wenyewe ni tubanje. Haya, mimi nilikuwa hivi. Mimi nilikuwa nimelala pale, mimi ni street boy. Nilikuwa nimelala kwa hii mtaro, na kwa hii mtaro nilikuwa nimelala pale. Haya, mimi nilikuwa nimelala, nilikuwa naota vizuri, nilikuwa naota. Lakini nimesikia accident ikiwa inakuja, nimesikia pa, na vile nimesikia hivyo, nimeamu kurauka hivi, nimepata kuna mtu mmoja binadamu kama mimi, ako hapo hivyo kando yangu na amepoteza maisha yake, lakini naweza penda kuambia familia yao wamepoteza, pole sana. Na hiyo yote ni ya Mungu, lakini Mungu aendelee kuweka nguvu. Hivyo tu ndo mimi naweza ongea. Na bado tunafai, bado tunaongezewa matraffic kwenye barabara, na madereva bado wajiangalie sana. Madereva wajiangalie. Jua hadi unaona huyo dereva mwenye amefanya hiyo yote, ametoroka juu ya nini? Juu anajua amefanya vibaya. Unaweza endesha aje gari high speed na unajua gari imekosa brake, na ameruka na akatoroka. Kwa hivyo madereva wajiangalie sana. Hiyo tu ndo mimi naweza tupenda. Mtu wa Nduthi na yeye alikuwa Mtu wa Nduthi na yeye alikuwa anapanda hivi. Amebeba vichwa za mbuzi. Lakini yote imefanyika na yote inakuanga ya Mungu ama aje. Familia yake jiweke nguvu kwa wenye wamepotea. Hiyo tu ndo mimi niko nayo. Alafu msizoe kukula motura. Unaona wamebeba hizo mara wanaenda kupeleka kwa buchari. Wewe unaenda kuroria na ugali huko na ujui mara imetoka wapi. Hata mimi nimekula. Haya, na kitu kingine ni nini? Unaona hadi hiyo nyati, unaona accident imefanyika tu unakimbilia kuchukua kitu ya mtu. Hiyo si vizuri. Unaona hiyo damu, unaona msee bado, hadi hiyo ni swara bado. Watu wanachukua vitu za nini? Kama hizo vitu za mbuzi zenye zimechukuliwa unapeleka wapi? Hizo hadi unafuna tupia umbwa inakula. Wewe unapeleka pale. Zimejiacha hapo. Vichwa karibu 20 haziuko, ziko wapi? Ziko wapi? Kwa supu. Sasa unaota kucha na unaota kula. Ile ni maini ya mtu. Maini ya mtu. Hiyo ni maini ya mtu hiyo. Maini ya mtu. Watu wajafanya poa. Si ndo wanya hapa. Amuogopangi nini yake? Mimi nimelala, alafu unasikia pu. Si tulikuwa tumelala. Unaona kitu moja ni nini? Unaona ya leo. Unaona kutoka nizaliwe sijaiona kitu kaya leo. Accident imefanyika leo. Ndio unasikia, unaona ukiamka asubuhi. Hebu ambia, hebu Mungu muambie asante Mungu kwa siku ya leo. Unaona ndio mwenye kama mimi najua itakuwa hivi. Kama mimi niko na miaka karibu mbao kwa hii roundabout na ziona accident kama hiyo kwa leo. Accident imefanyika mingi. Lakini yenye imefanyika kwa leo ni kubwa kabisa. No madereva na control. Madereva na kabla waokoe mtu kwanza wanapiga nduru, wanamweka TikTok, sasa wanafikiria kuinua gari. Hiyo ni ufala. Mimi naweza sema like ukiamka na ukulala na kuamka libati ya Mungu, mtu anaomba. Sasa huyo mama alikuwa ametoka sokoni alipata riziki ya watoto. Sasa unaona pia ni uradi juu ya kutoa baada mtoto anajua mama na uradi ni gani. Sawa, asante. Tumeshukuru sana, lakini tunazambia hao ni watu wao wamekufiwa, rest in peace. We shall meet in the beautiful. Na watu baie nyumba tusilale kwa hizi mutaro. Thank you. Asante. Kwa wale wanakahama nao. Kodera rugereko. Ekole. Zaria gekoyo. Ndio kama haha. Imwe noria. Alikuwa. Asa tiwe wewe kaa. Ani ndio na madina korea. Ya dola leo. Ndio na korea ndio. Ke jitagwo Mary. Ndio. Jitagwo Mary. Rucini ngekera bara ngithi mwena wa 45. Kumira ngari yumete mwena wa Nairobi. Yate breki. Na mbere yao ni kuma Naniko. Yoka handu iguthe niko ya guthanisa niuma kando na tondu ndu hani makiraga muno ri uka kanda ya Nduthi
nĩ gwaku andũ aingĩ mũno arĩa niĩ nyonire na maitho nĩ andũ ana. Mũndũ ũmwe wa nduthi ũgũkuĩte nyama na nisa nĩ mwe nĩ cokire ũmwe agĩthi kũrutwo nayo ĩngĩ nĩ ĩgũire na yakomera mũndũ na nĩ gũkuire andũ ndingĩhota gũtarĩria nĩ igana no arĩa nyonire nĩ ana na mũtino ũcio nduma mwega tondũ ndĩ haha Gĩthũrai-inĩ mahĩtũkaga mũno rũcinĩ o mũndũ agĩthiĩ biacara ciake. Amwe nĩ moirwo na magĩtwarwo thibitarĩ iria citũrigicĩirie imwe ta St John, kwĩna thibitarĩ ta Roundabout na St Mary. Ũrĩa niĩ ingiuga nĩ atĩ Ngai atũgitĩre tondũ handũ haha nĩ honekaga mĩtino mũno, hanekĩka maũndũ maingĩ, no rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ gwekĩkire mũtino taima wa kawaida. Ngai agitĩre andũ a Gĩthũrai na ingĩhoya angĩkorwo andũ no mahote kwehererio bara-inĩ haha Roundabout, ikuũ no inyihanyihe nĩgetha ona rĩrĩa ngari ta icio ciate breki ndereba akona gwa kũrĩra. Tondũ rĩu nĩgetha ndereba aherere ni kwa gũthe Nissan ĩyo ĩngĩ nĩ gwetha kũndũ kũrĩa angĩũrĩra no ona nĩ andũ, gũtirĩ na ũndũ ũngĩ angĩkire ta ndereba. Ndirĩ ũndũ ũngĩ ingiuga no Ngai wa muoyo arĩa magurarire Ngai amahonie, acio mahurũkire Ngai ahe family ciao hinya na andũ magerie kũrora Gĩthũrai mũno ha Roundabout, andũ meherio bara, ikuũ nĩ cionekete nyingĩ. Sawa sawa. Ũguo nĩguo maũndũ makĩhana mwĩroreri na macio nĩ mamwe ma mawoni ma arĩa makĩoneire mũtino ũcio. Na igua kwĩna amwe marauga nĩ mũndũ mũkurũkire, kwĩna angĩ marauga nĩ erĩ, kwĩna ũcio ũrake gũtaria atĩ nĩ ana. Koguo ũguo nĩguo maũndũ makĩhana na niĩ thiĩte na mbere kwamba kambe gũkũ kũndũ kĩũkaine ta Gĩthũrai 45 nĩguo korwo ngĩmũmenyithia ũrĩa maũndũ marakorwo makiumĩra. Na ndĩrakorwo ngĩigua bado kũrĩ ona ngucanio ĩrakorwo ho na gatagatĩ ka andũ arĩa mendagĩria gũkũ haha hakuhĩ na Roundabout, marakorwo makĩingatwo no matirakorwo magĩka atĩ. Tarĩu ona mũthĩ ndĩraigua atĩ kuma na mũhuhanini ũrĩa ndĩrakorwo ngĩigua andũ amwe makiuga atĩ nĩ gũbangĩtwo mũgomo na ona accident ihanĩkire before mũgomo ũcio ũkorwo wahanĩka. Koguo ũguo nĩguo maũndũ makĩhana na kuma gwa Paxson TV tũgakĩhe acio makorwo makĩgurara tũgakĩmahe pole na arĩa makorwo makĩhurũka tũgakĩũmĩrĩria family ciao tũgakiuga marohurũka ũhoro. Haro-inĩ ya Paxson TV kuma gũkũ haha Roundabout-inĩ ya Gĩthũrai 45 gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Paxson Chege wa Kunya. Ngwĩnjuge Roysambu nĩ njega. Haya, rĩu no tũthiĩ. Kahũrithio. Ndio kurudia kana ya kile kabili. Oh, kurudia. Ajira tiri ai kana azima ajira ni kumara. Oh, kurudia ndio kana azima. Ndio go telikia kana na maji. Baba kwa ji. Kwa sana. No kuna nani bora leo? Kama gedi? Ah, dia. Ah. Mno gedi. O ta mutugo uria twakĩona gũkũ hivi Kũnjĩra ũrĩa wĩtagwo no ũnjĩre kĩrĩa gĩakorwo gĩgĩthiĩ na mbere. Ha marĩtwa njĩtagwo Rafael Kuria. Ithuĩ tuma haha tũgũikarĩte o haha raunda. Ngari nacio cigũteng'enanĩtio ũguo ciumĩte na gũkũ Nairobi. He nduthi ĩgũkĩraga ũguo. Rĩu ngari ĩyo nĩ ũndũ wa speed ĩrĩa yuma nayo. Mũndũ wa nduthi rĩu nona ya mũgũtha. Rĩu noho rĩu ka accident kagĩra hau. Na nĩ hagĩa na mũndũ wa umia na hena angĩ makua. Rĩu tũkuga atĩ andũ ta igana no mũndũ ũmwe. Na arĩa makĩona njari nĩ andũ ta 5. Mũndũ wa nduthi nĩkĩ egũkuĩte? Mũndũ wa nduthi egũkuĩte nyama. Na thutha macio mothe rĩ kwĩna andũ mauma rĩngĩ kĩrĩa kwĩna andũ mauma ngari-inĩ matatũ-inĩ. He nao maima ngari-inĩ ta ndereba na ikanga no matironeka gwa kahinda gaka. Sawa sawa. Poleni sana. Nĩ mũndũ ũngĩ ũkwaria tũtarĩrie kĩrĩa gĩgũthiĩ na mbere. Reke tũtarĩrie hanini. Haya.
Sawa. Kwa nini umeanguka huko? Bwana. Lakini Mungu ako na wewe. Iwe liwalo. Lala pali peponi. Unakuja kurekodi alafu uwe kwa TV. Jambo Kenya. Leo maho. Tuyagithiragia 45 ni mutino wakorwo kihanika na ni hotukire ndagika eno. Na ndio kana ni muranjigua no munjire kana ni murakorwo mukinjigua. Jambo. Kwa muno. Ndira kauru. Ni uma ho. Oh. Ndira bodu uma wa dale ndira kwa kwa githii na mbere. Hata ni ndiuma. Oh. No mutino ndokiaga. Au ni ma. Ela itaisi itawa Paxson TV. Gogo ni mwena wa Githuragia 45 na makorwo makirorera. Na ni mutino wakorwo kihanika haha ugu hari na matatu yakorwo igiringa mundu wa nduthi. Na andu igana na makorwo makigurara. Na Githurai 45 kwa roundabout. Jambo uko chonjo? Sawa. Jamaa alikuwa. Anieleza? Ndio. No wakinya? Yes. Chonjo. David yoka. Oka. Ndio tiro kama ugwe. Atani hapo ado. Adoika na yoko. Sawa hii. Haya. Yes. Ndio kwa matoro ya kuhana. Vera kwa dia dunga. Oh. Kuna kwa mahali. Imagine moto okay na yangali ya. Muda okay tena hadi ya wake wega. Makita dia tu boleh. Oh, kahuli dia. Ada yang kerja kan yang kita kerja. Oh kerja. Aja nanti lagi kerana si macam ni kemana? Oh kerja doing aja kan. Saya kata gua tadi dia kata. Berapa kuat ni? Kuat sana.
bali. Yes, me. I'm very fine. Yes, yes, you got on, John. Yes. Yes. It's on, John. And it's on, John. Okay. Any. New Maho. No, Maho. Oh. Sawa. Hello. Dia gutira makaka gwa ngari ni. Ndira ni ho ndi. Wea. Ni ugukora around about. Jambo, yes. Chonjo. Nande chonjo sana. Yes. Yes, uko fiti. Good. Haya. Ndio umaha. Oh. Niambia baadhi na ndio kipatikana kama hivi kipatikana kuingia tu. Tumio si wako. Kura la tu waka kita korata ni. Bila leo kwa.
Aha. Jesu aliokuwa. Nego murehe ringi. Hapana, naona mtu anaeleza venye kitu hapa. Mimi nilikuwa hapo. Umeona venye umeenda? Unaelezea? Sasa hivi ni sana, naona ndio tumekosa hii imekosa break karonga hii hapa pikipiki na alikuwa amebeba. Ndio pikipiki ilikuwa imebeba jamaa. Hayo ndio. Hata kujua nielezea tu hapo. Hata nikaongea nini? Nielezee. Nami niki Mike. Yes, ugu nugo mauru makihana mururu wa Paxo TV na nite to ina kihana no akorwo kigwa inya mutumia ucio arakorwo gitutari hau gati umwe wa mundu ule wakorwo kihuruka na mutumia ule wakorwo kihuruka ni kuhitukira kuhitukagira na kuragituika ati endagia cai guku Githurai no ugu niguo akorwo gitutariria na acio angi magikorwo makiguthukio thibitari na nie ndi guku Githurai ya 45 na no guthii na mbere kumumathira ndumenyithie kiria gia gukorwo githii na mbere na maria makorwo makiumiria na ngitorerera video na kumena wa TikTok ona kana kumena wa Facebook ungienda kuona uria maundu makihana mothe uguthi kuria thiini wa YouTube search Paxson TV hadina Paxson TV na nyabe muirandikiti nyabe he aikari a Githurai pore muno na andu aria metanitio na andu acio makorwo makigura na acio makorwo magikua ni mahe pore kuma gukwa Paxson TV na hadina Paxson TV kuma ha roundabout ni ya Githurai gia 45 guku ni kaunti ya Kiambu ni tagwo Paxson Chege wa Gunya.